बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाजा करार दिया है। लोग दूर दराज के इलाकों से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास सवालात लेकर आया करते थे। हजरत अली उनके तमाम सवालात के जवाबात उनको दिया करते थे। एक दिन हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली की बारगाह में तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि ए बरादर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे वालिदैन की रूहें हमारे घरों में आती हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सलमान फारसी से फरमाया कि ए सलमान, ये बात ज़हन नशीन कर लो कि जब हमारे आबाओ अजदाद विसाल कर जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घरों में अपनी औलाद के पास आती ही रहती हैं, और वो रूहें अपने घरों में आकर अपनी औलाद से ये दरख्वास्त करती हैं कि हमारे लिए सदका व खैरात करें, हमारे लिए नेक आमाल करें और खुदा से हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करें। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब कोई इंसान विसाल कर जाता है तो उसकी रूहें घरों की जानिब क्यों आती हैं? तब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका नामा अमाल रुक जाता है और मरने के बाद वो अपने लिए कोई भी नेक अमाल या काम नहीं कर सकता। लिहाजा फौतशुदा लोग विसाल के बाद अपने घर वालों और औलाद के मोहताज बनकर रह जाते हैं कि कोई भी मरने वाले के नाम पर नेक अमाल करके दुआ करे, कोई भी सदका व खैरात करे, कोई भी उनके लिए गरीब की मदद करे, ताकि इसका सवाब मरने वाले तक पहुंचे और इस सवाब की वजह से उनके ऊपर अजाब कम हो जाता है और उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे खानदान में जब कोई विसाल कर जाता है तो उनकी रूहें घरों में अपनी औलाद से दुआएं करवाने के लिए आती हैं। फिर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या अली, ये रूहें कब घरों का रुख करती हैं? हजरत अली ने फरमाया, ए सलमान, मरने वालों की रूहें जुमेरात के दिन और जुमा के दिन अपने घरों का रुख करती हैं। ये रूहें चीख चीख कर अपनी औलाद से कहती हैं कि हमारे लिए सदका व खैरात करें, हमारे लिए खुदा से हमारे अजाब को कम करने के लिए दुआ करें। ये काम सिर्फ और सिर्फ औलाद ही कर सकती है। जिस बंदे की औलाद नेक और परहेजगार होती है, उन रूहों की आवाजें कोई भी इंसान नहीं सुन सकता। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सलमान से फरमाया, ए सलमान, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह तबारक व तआला से उनकी बख्शिश की दुआएं करते रहा करो। जो भी औलाद अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करती है तो वो रूहें भी अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे लिए सदका व खैरात और दुआएं की हैं, तो आप भी हमारी औलाद को इस दुनिया में जो भी गम और परेशानियां हैं उनकी सब परेशानियों को दूर फरमा। लिहाजा हजरत अली की इस बात से हमें मालूम हो गया कि रूहें हर जुमेरात को अपने घरों में आती हैं। एक और रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे, तो हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली से अर्ज किया, ए अली, आप उदास क्यों बैठे हुए हैं? तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने एक रूह को अपने घर में दाखिल होते हुए देखा है जो रो रो कर अपनी औलाद से ये कह रही है कि मेरे लिए सदकात व खैरात करो और नेक अमल करके रब्बे कायनात से मेरी बख्शिश के लिए दुआ करो। तो इसके बाद हजरत सलमान ने अर्ज किया कि या अली, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी अपनी औलाद के घर आती है? हजरत अली ने फरमाया, जी हाँ, जो भी इस दुनिया से विसाल कर जाता है, चाहे उसके अमाल नेक थे या फिर बुरे थे, वो मरने के बाद अपनी औलाद के घर जरूर तशरीफ लाते हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके नामा अमाल तो बंद हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। इसलिए मरने वाले के लिए नेक नामा अमाल की दुआ की जाए ताकि मरने वाले के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए, उनका अजाब कम हो जाए और उनके दर्जात बुलंद हो जाएं। नाज़रीन किराम, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान से जाहिर होता है कि मरने के बाद हमारे वालिदैन की रूहें हमारे घरों में आती हैं। हमें चाहिए कि जिनके वालिदैन विसाल कर चुके हैं उनके लिए सदकात और नेक अमाल करके अल्लाह तबारक व तआला से उनकी बख्शिश की दुआएं करते रहें। अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मरने वाले के लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। एक रिवायत में बयान किया गया है कि एक बंदे ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा। उसने अपने फौत शुदा भाई से पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं फौत हो जाने वालों तक पहुंचती हैं? तो उस मरने वाले भाई ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं।
لیکن ہمارے یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن تو یاد رکھتے ہیں اور پھر ان کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دے دینا کہ وہاں کیا معاملات چلتے ہیں، کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جنتی روحیں آزاد ہوتی ہیں اور جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب کسی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس کا دل جس جگہ چاہے جا سکے۔ پیارے ناظرین، روح وہ امر ربی ہے کہ جس کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہو جاتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روحیں بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے۔ اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہو سکتا ہے اور اس سے آگے جاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو وہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کی ہر بات ماننے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، لہٰذا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اجر رکھا ہے تو وہیں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے، جبکہ والدین کے مابین والدہ کا درجہ اپنی اولاد کے لیے بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، جبکہ والدین کے مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرو تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ہمارے والدین کو بخش دے اور ان کے درجات کو آپ کی نیک دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔